오늘부터 러시아 통역을 이렇게 하기로 했습니다. И с сегодняшнего дня будет русский перевод. 네, 또 오후 예배는 중국어 통역을 또 이렇게 하려고 합니다. И на второе служение мы хотим, чтобы был китайский перевод. 네, 그래서 우리 랩런트들이 세계적인 이 사역을 해야 되는데 준비를 좀 해야 되겠다 싶어서. И наши ремнанты должны по всему миру ездить, и для этого нужно. 그 히브리서 4장 12절에 이런 말씀이 있습니다. И от Евреям 4 стих есть такое слово. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력 있다. И Божье слово, оно жива и действует. 그래서 이 말씀을 믿을 때 또 역사가 일어난다고 예수님은 이렇게 말씀했습니다. И Иисус сказал, если мы будем верить в слово, то это все исполнится. 그래서 우리가 우리의 현장의 변화를 기대한다면 무엇을 해야 될까 하는 겁니다. И что мы должны на наших местах действиях, чтобы изменить? 우리는 이러잖아요. 우리 가정에 변화가 일어났으면 좋겠어요. 이렇게 생각한단 И мы 말이에요. говорим, было бы хорошо, если бы у нас в семье были изменения. 내가 있는 직장에 변화가 일어났으면 좋겠어요. 이런 얘기를 해요. И еще говорим, чтобы произошли изменения в наших работах. 어떻게 해야 되겠습니까? И как мы должны делать? 우리는 보통 내가 뭘 할까? 이런 얘기를 해요. И в основном мы говорим, что нужно делать. 내가 어떻게 하면 될까? 이런 얘기를 합니다. И говорим, как можно сделать. 그런데 그렇게 하면 잘 되지 않을 겁니다. Но если делать таким способом, не получится. 현장을 변화시키는 방법은 말씀을 잡는 데 있습니다. И способ изменить места действия – это ухватиться за слово. 진짜 응답은 말씀을 잡을 때부터 시작됩니다. И настоящий ответ начинается с того момента, когда мы ухватимся за слово. 그래서 우리가 꼭 기억해야 될 게 있습니다. И есть то, что мы должны запомнить. 하나님이 원하는 것을 내가 언약으로 잡는 그때부터 역사는 시작되는 거예요. И действие произойдет с того момента, когда мы ухватимся за Божий завет. 창세기 37장 5절에서 10절에 요셉의 이야기가 나옵니다. И от Бытия 3:7 с 5 по 10 есть слово про Иосифа. 그 요셉이 꿈을 꾸면서 그 꿈 이야기를 아버지한테 하거든요. И Иосиф, видя во сне сон, сказал это своему отцу. 그 형들도 이해하지 못했고 아버지는 그 꿈을 계속 얘기하면 안 된다 이렇게까지 얘기했습니다. И братья не понимали сон его, и отец. 근데 요셉은 계속 꿈을 꾸고 그 얘기를 계속 합니다. Но Иосиф продолжал видеть сны и всегда говорить. 이게 뭐냐면 꿈에 나올 만큼 말씀을 잡았다는 거거든요. Это говорится, он ухватился за слово так, что даже и во сне было. 뭘 잡았죠? И за что он ухватился? 분명히 나는 이렇게 광야에서 양이나 치다 죽을 사람이 아니고 저 세계를 변화시킬 이 전도자로 하나님 나를 택하셨구나. 이걸 알았다는 거예요. И говорится, он понял, что он не тот, кто помрет в пустыне, а тот, который совершит всемирную евангелизацию. 그래서 애굽을 보고만 해야 되겠다. 이거를 이 사람이 언약으로 잡은 거예요. И он ухватился за завет, чтобы оживотворить Египет. 그때 요셉은 아주 어린아이였습니다. И на тот момент Иосиф был очень молод. 그러나 그게 응답의 시작입니다. Но это было началом ответов. 그때부터 응답이 시작된 거예요. И с того момента начались ответы. 자, 다니엘이 포로로 끌려갑니다. И Даниил попал в плен. 다니엘 1장 8절에 이런 말씀이 있거든요. И от Даниила 1:8 есть такое слово. 뜻을 정하였다 이렇게 나옵니다. Говорится, что он положил в сердце своем. 언약을 잡았다는 얘기죠. Говорится, что он ухватился за завет. 이게 다니엘의 모든 응답의 시작이었습니다. И это было началом всех ответов Даниила. 바울도 마찬가지예요. И Павел также. 갈라디아 2장 8절에 이런 말씀이 И 있습니다. от Галатам есть такое слово. 베드로는 할례 받은 자의 사도로 삼았고 나는 이방인의 사도로 하나님은 삼으셨다 이렇게 나옵니다. И он исповедовался то, что он тот, который ухватился за завет. 바울은 처음부터 나는 이방인의 사도다 이렇게 언약을 잡았어요. И Павел с первого момента ухватился за то, что он должен спасать язычников. 이게 모든 바울의 사역의 응답이었습니다. И это было ответом всех действий Павла. 자, 그래서 우리는 가장 먼저 해야 될 게 뭐냐면 말씀을 내가 언약 마음에 어떻게 담느냐 하는 겁니다. И сперва мы должны подумать, как мы должны в своем сердце посеять слово. 사람은 마음에 담은 것을 자꾸 말하고 생각하게 돼 있어요. И потому что человек всегда думает. 그래서 오늘 우리가 하나님의 말씀을 마음에 담는 그런 시간이 되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы стало таком времени, чтобы мы в свое сердце 그래서 마음에 посеяли 담은 слово. 것이 24 생각날 만큼이요. И нужно так, чтобы слово вошло, чтобы 24 часа мы думали. 우리가 흔히 그런 거 있잖아요. 이게 꽂혔다 이런 말을 Мы 쓰잖아요. говорим то, что застряло что-то. 무슨 말을 듣는데 그게 꽂히는 사람이 있어요. И есть тот, который какое-то слово входит. 무슨 직업이 꽂히는 사람도 있고요. И есть те, которые их не дел и 취미가 работают. 꽂히는 사람도 있어요. И есть хобби. 그죠? 우연히 어디 가다가 어떤 사람이
돌을 줍는 걸 봤는데 거기에서 꽂히는 사람이 있어요. И есть люди, которые просто едят, смотря на камень. 그러니까 평생 그 돌 줍는 일을 하는 사람도 있더라고요. 꽂혀가지고요. И есть люди, которые всю жизнь работают. 어떤 사람은 나비에 꽂히는 사람이 있어요. И есть те, которые любят бабочек. 평생 나비 찾아다니는 사람이 있어요. И есть люди, которые всю жизнь находят 그 사람은 бабочек. 나중에 그거로 뭔가를 합니다. И попозже человек с этим что-то делает. 뭐가 꽂히느냐는 거예요. Важно, что входит. 자, 유럽의 어떤 한 학생이 쓰레기가 꽂혔더라고요. Говорится, что в Европе какому-то молодому человеку мусор. 특히 이 고래들이 이렇게 우연히 TV에서 나오는데 고래 뱃속을 갈랐는데 거기서 막 쓰레기가 막 나오는 걸 이 아이가 본 거예요. И этот молодой человек увидел. 이 아이가 그것이 마음에 꽂혀버렸어요. И у этого молодого человека это зашло. 야, 이 해양 쓰레기 이게 보통 문제가 아니구나. И окружение, то, что в окружении мусора, она увидела. 그래서 그 꼬마는 틈만 나면 그 얘기를 한 거예요. И этот человек всегда говорит об этом. 지금 그 아이가 16살인가 17 이렇게 아주 어린 애입니다. И этому молодому человеку где-то 16 лет. 지난번엔 유엔에 가서 강의하고요. И в прошлый раз в ООН были. 세계에서 세계를 움직이는 100인 중에 그 아이가 들어가더라고요. И она вошла в список. 가장 영향력 있는 사람으로요, 세계에서. И человек, который имеет влияние. 걔는 평범한 시골의 한 학생이었어요. И этот человек был простым просто учеником. 근데 그 아이의 가슴에 이게 꽂혀버린 거예요. Но этому ребенку зашло это. 이게 응답의 시작입니다. И это начало ответов. 뭐가 꽂히느냐? И важно, что входит. 지난번에 어느 글을 보니까 어떤 아줌마가 친구 따라서 강원도 놀러 가다 정선을 지나가게 됐대요. И в прошлый раз я увидел то, что одна женщина последовала за одним человеком. 정선에 뭐가 있나요? И что в этом храме есть? 비빔밥이요? Есть просто еда. 거기 카지노가 있고. Есть там казино. 그냥 가는 친구들이야 오늘 심심한데 한번 가서 잠깐 놀고 가자 이렇게 했대요. И сказали, просто пойдем, проведем время. 그래서 아줌마가 거기서 꽂혀버렸어요. И эта женщина вошла в это. 결과는 어떻게 됐을까요? И в заключение что? 말하지 않겠습니다. Я не буду говорить. 꽂히는 게 무서운 거예요. Очень страшно, что входит. 오늘 말씀이 내게 꽂혀야 돼요. Нужно, чтобы слово зашло к нам. 자, 우리 렘넌트들은 뭐가 꽂혔으면 좋을까요? И чтобы было хорошо, если бы ремнантом вошло. 영적인 세계가 꽂혀야 됩니다. Нужно, чтобы духовный в мир зашел. 영적 서밋이 꽂혀야 돼요. И духовный саммит. 세상은 영적인 이야기를 절대 안 합니다. И мир не говорит о духовном мире. 사단의 존재 절대 얘기 안 해요. И не говорит про существование сатаны. 사단이 사람들을 잡고 있다는 얘기를 안 해요. И не говорят о том, что сатана захватил 그러나 людей. 이 땅은 사단이 잡고 있다. 이게 이해돼야 돼요. Но мы должны понять, что этот мир захвачен сатаной. 그리고 이 사단은 많은 문화를 붙잡고 있구나가 이해돼야 돼요. И мы должны понять, что сатана охватил все культуры 그래서 мира. 하나님은 우리가 이거와 싸우기를 원하는구나. И Бог желает, чтобы мы боролись. 근데 우리 힘으로 싸울 수 없으니까 하나님이 그리스도를 보내셨구나. Мы не можем нашими силами, поэтому Бог отправил нам 왜 Христа. 그리스도야 하느냐? Почему Христос? 왜 예수를 그리스도로 믿어야 하느냐? Почему нужно верить в Иисуса Христа? 이게 깨달아져야 됩니다. Мы должны это понять. 렘넌트들은 이거부터 가슴에 꽂혀야 돼요. И нашим ремнантам должны внутри зайти. 그래야 сперва 나머지가 это. 되는 거예요. И после этого остальное получится. 우리 중직자들은 뭐가 꽂혀야 될까요? И что должно войти в наших лидерах простых верующих? 정말 내가 이 복음 운동하는 전도자를 도와야 되겠구나. И я должен оживотворять того человека, который спасает. 이것을 내가 뭐 누가 알아주든 안 알아주든 내가 이것을 위해 살다 가야 되겠구나. 이런 비밀 결사대의 언약이 꽂혀야 됩니다. И этот человек должен хватиться за то, чтобы помогать. 그리고 이 복음 전하는 교회를 위하여 내가 헌신하다 가겠다. 이게 꽂혀야 돼요. И нужно, чтобы вошло, что будет работать для церкви. 그리고 내가 후대를 위하여 이들에게 발판이 되어줘야 돼. 이게 꽂혀야 됩니다. И нужно, чтобы вошло, чтобы оживотворять следующее поколение. 무엇을 하기 전에 이게 먼저 들어오면 되는 거예요. И можно сначала, чтобы войти, прежде чем начинать 그게 делать. 모든 응답의 시작입니다. И это начало всех ответов. 목사는 뭐가 꽂혀야 될까요? И что должен делать пастор? 교회가 꽂혀야 되겠죠. Нужно, чтобы к нему вошло в сердце 완전히 церковь. 원색적인 복음만 전하는 교회를 세워야 되겠다. И нужно поставить церковь, которая проповедует только Евангелие. 모든 성도인들에게 완전히 오직 복음 되게 해야 되겠다. И нужно, чтобы все верующие говорили только Евангелие. 그리고 이 복음 듣지 못한 사람에게 이 복음 듣도록 237 나라를 살리는 일에 방향을 맞추고 가야 되겠다. И нужно объединиться и идти для всемирной евангелизации мира. 이게 사실 목사는 그게 꽂혀야 되겠죠. И пастор должен об этом думать. 목사가 만약에 돈에 꽂히면 이게 되겠습니까? Разве можно, чтобы пастор думал о 명예에 деньгах 꽂히면 되겠어요. или о звании? 이게 그렇게 되면 그때부터 사실은 이제 문제가 오는 거 И 아니겠어요? с того момента будут начинаться проблемы.
이 마음에 꽂힌 것이 기도로 연결돼야 되겠죠. И нужно то, что вошло к нам, чтобы это было и молитва. 그래서 내 모든 일 속에서 이것이 연결되고 나타나야 돼요. И в каждой нашей работе это все должно находиться. 여러분이 일할 때 그 일과 지금 내 가슴에 있는 것이 연결되고 있습니까? То, что вы сейчас занимаетесь работой, это связано с молитвой? 만나는 사람 속에 이것이 연결되고 있습니까? Или люди, с которыми вы встречаетесь? 나의 현장에서 이것이 연결되고 있습니까? И это все объединяется ли на наших местах действиях? 이것이 모든 것의 시작입니다. И это все начало всех ответов. 이것이 영적인 본질이거든요. И это духовная сущность. 근데 오늘 본문에 보면 이 영적인 본질을 놓친 사람들이 나오는 겁니다. Но сегодняшнее слово говорится о тех людей, которые упустили 그 основную 사람들의 сущность. 가슴에 꽂힌 것이 다른 게 꽂혀버린 거예요. Говорится, в их сердце зашло другое. 여러분 우리가 성공에 꽂혀버리면 큰일 납니다. И нехорошо, если мы будем успех. 명예가 꽂히면 큰일 나고요. Или если будем гнаться за звание. 돈이 꽂히면 큰일 나요. Или же будем гоняться за 왜 деньгами. 랩런트들이 자꾸 우울하고 또 막 시달립니까? Почему же ремнанты всегда страдают? 사실 엄밀하게 말하면 성적이 꽂힌 게 아니에요. И не потому, что их затронуло оценки, 성공이 꽂힌 거예요. и их затронуло успех. 성공하고 싶으니까 Потому что хотим добиться 공부를 успеха. 잘해야 되겠다는 거예요. Говорится, нужно учиться хорошо. 근데 그 공부가 잘 안 된단 말이에요. Но учеба не получается. 그게 우울하고 И из-за этого попадают в депрессию. 부모님도 또 그게 꽂혔어요. И даже родители говорят. 그 얘기를 계속 하는 겁니다. И родители всегда повторяют об этом. 그러니까 아이들이 자꾸 이게 힘든 거예요. И поэтому для детей это очень тяжело. 여러분 하나님의 자녀의 신분과 권세가 꽂혀야 됩니다. Нужно, чтобы в наше сердце вошло наше положение чада Божьего. 복음 가진 렘넌트의 이 언약이 꽂혀야 되는 거죠. И ремнанту должно войти завет. 이런 것이 다른 게 꽂히니까 모든 문제가 다 오는 거예요. И если заходит другое нечто, то все проблемы начинаются. 여러분 정신 문제에 시달린다고 하는 것은요 다른 게 꽂혀서 그런 거예요. 다른 게 То, что болеют психическими болезнями, говорится о том, что другое что-то вошло. 이게 다른 게 꽂히면 무서워지는 거거든요. И это очень опасно. 유대인들은 그들에게 뭐가 꽂혔냐? 사실은 성공이 꽂혔어요. И у иудеев в сердце было успех 권력이 꽂혔고요. и звание. 그거를 이루기 위한 수단이 율법이었습니다. И чтобы исполнить это, у них была вера. 그들은 율법주의자도 아니에요. И они не просто закон, 그들은 성공주의자들이었어요. они те, которые гнались за успехом. 그들은 출세를 하고 싶었고요. И они хотели оставить 근데 свои 그의 имя. 수단으로 율법을 잡은 것뿐이에요. Но впоследствии они хватили за законничество. 우리가요 신앙생활 하면서도 다른 게 꽂혔는데 신앙을 갖다 대는 경우가 많아요. И есть то, что когда мы нечто другое говорим. 왜 예수 믿습니까? Почему мы верим в Иисуса? 왜 신앙생활 하죠? Почему мы ведем верующий образ жизни? 성공 좀 해보려고요? Для того, чтобы разве добиться успеха? 그러니까 무서운 결과가 나오는 겁니다. И это, в конце концов, очень 그거 опасно. 안 되면 어떻게 됩니까? А что будет, если не получится? 그거 또 되면 어떻게 하게 되겠어요? А что будет, если получится? 되면 교만한 거고요. Если получится, то мы возгордимся. 안 되면 원망하겠죠. А если не получится, мы будем гнать. 뭐가 내 안에 본질적으로 들어왔냐를 잘 봐야 돼요. Нужно смотреть, что внутри меня находится. 자, 오늘 본문에 보세요. Давайте рассмотрим сегодняшнее слово. 9절에요. 9 стих. 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 이렇게 나옵니다. «И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их». 회당에 들어간다고 하지 않고 그들의 회당에 들어간다 이렇게 얘기해요. Говорится, вошел в ихнюю синагогу. 예수님이 회당에 들어갈 때 예수님은 유대인이기 때문에 사실은 유대인은 누구나 회당에 이렇게 자연스럽게 들어가게 돼 있습니다. И так как Иисус тоже был иудеем, он смог заходить свободно в синагогу. 근데 예수님은 내가 회당에 들어간다 이러지 않고 그들의 회당에 들어간다. 마치 남의 집 들어가듯이 얘기를 하고 있어요. Но Иисус сказал, что вошел в ихнюю. 그 회당은 어떻다는 거죠? Говорится, что в этом синагоге? 그 회당은 본질적으로 지금 잘못되어 가고 있다는 얘기예요. Говорится, что эта синагога утеряла свою основную сущность. 자, 그 안에서 어떤 일이 일어납니까? И что произошло внутри синагоги? 예수님께서 병자를 고친 걸 가지고 그들이 그걸 막 비난하는 이야기가 나옵니다. И говорится о том, что когда Иисус исцелил больного, то иудеи гнали его. 손 마른 자를 치유한 이야기가 나오죠. И там есть такое слово, когда он исцелил сухую руку. 근데 왜 안식일에 병자를 치료했냐고 막 비난하는 거예요. Но они обсуждали Иисуса, почему в субботний день ты исцелил? 이거는요, 이 사람들이 지금
안식일을 완전히 잘못 알고 있는 거거든요. И эти люди неправильно понимали насчет дня субботного. 안식일은 일하면 안 된다. 이걸 이제 가지고 얘기하는 거거든요. И они говорили, что в день субботний нельзя работать. 그러니까 예수님이 병자를 치유한 걸 가지고 너 안식일 일하면 안 되지 않냐? 너 문제 있어. 너 악한 일이야. 이렇게 자꾸 비난한 거거든요. И они осуждали Иисуса за то, что Он исцелил в день субботний больного. 그런데 정작 자기들은 안식일에 일을 했습니다. Но сами они, говоря, что нельзя, работали. 어떤 일을 했냐? И чем они занимались? 양이 웅덩이에 빠지거나 그러면 가가지고 다 끄집어냈어요. И они вытащили всех овцов. 이게 무슨 얘기죠? 이게 어떤 한 사람만 한 게 아니고 이들이 일상적으로 했던 걸 얘기한 거예요, 예수님이. И говорится, не один человек это делал, они и повседневной жизни делали. 야, 너희들은 재물이 손실 날 것 같으면 그때 가서 열심히 일하면서 사람 살리는 거 가지고는 왜 비난하냐? 이렇게 얘기한 거거든요. И Иисус сказал, почему вы гоните ради того, что я исцелил больного? 사실 이 사람들은 율법주의자가 아닌 거예요. Но эти люди не законники. 다 필요에 따라 갖다 적용한 거죠. Они просто, если нужно, 목적은 뭐죠? делали. 이익을 얻는 데는 아주 갖다 막 활용하는 거예요. И их цель была просто получить. 재물의 손실을 얻는 데는 그렇게 막 안 된다고 생각하면서 누군가를 살리는 일은 굉장히 그걸 비난했어요. 율법을 갖다가. Они осуждали тех, которые оживотворяли словами, а те, которые работали, они гнались. 본질이 변질되어 버린 거죠. И они утеряли сущность. 다른 것이 이들에게 각인되어 버린 거예요. И внутри их укоренилось другое. 우리가 신앙생활하면서요. 내가 무엇 때문에 감사하고 무엇 때문에 화가 나고 무엇 때문에 기쁜가 이거 점검해 봐야 돼요. И мы должны проверить, ведя верующий образ жизни, из-за чего я всегда благодарен и счастлив. 우리의 감정의 변화가 어디에 근거하고 있는가 점검해 봐야 돼요. И откуда начинаются наши чувства? 유대인들은요. 이익을 얻는 데는 뭐 율법이고 뭐고 다 포기야. 그거는 율법도 제대로 지키지도 않아요. 근데 자기의 이익에 반대되는 거 그런 거 뭐 가만히 있질 못한 거예요. И иудеи не смогли потерпеть свободно, если им что-то мешало. 사실은 이 병자가 치유되는 거에 대해서 이들은 아주 무관심했어요. И у них не было интереса, когда Иисус исцелил больного. 이 본문에 보니까 이 사람이 뭐라고 합니까? И в слове говорится, 손 마른 사람이었다 이렇게 나오잖아요. говорится, был тот, который имел сухую руку. 자, 쉽게 말하면요. 손에 장애를 가진 사람. И человек, который имел инвалидность на руке. 외경에 보니까 이 사람이 원래는 석공이었다 이렇게 나와요. 석공인데 그 손을 쓸 수 없는 장애가 왔다 이런 얘기예요. Говорится, он работал, используя свою руку, но в день, когда он не смог теперь больше 그 делать. 사람의 삶이 얼마나 비참했겠습니까? И каково же ему было грустно. 근데 그를 도와주는 일의 과정에서 예수님이 그를 치유했잖아요. 그거에 대해서 유대인들이 막 비난한 겁니다. И Иисус исцелил эту руку, но иудеи осуждали. 그들은 살리는 일에 전혀 관심이 없었어요. И у них не было интереса для того, чтобы оживотворять. 그래서 예수님이 회당에 들어갈 때 그들의 회당이다 이렇게 И 얘기해요. поэтому Иисус, когда заходил в синагогу, сказал в их синагогу. 만약에 주님이 교회를 향해서 그들의 교회에 내가 갔다 이렇게 하면 곤란합니다. А что было бы, если бы Иисус сказал, я пошел в их церковь? 저들의 교회에 내가 갔다 이러면요 주님하고는 상관없는 교회란 얘기잖아요. То это будет никакое отношение с имея Господом. 교회는 뭘 해야 되죠? И что должна делать церковь? 살리는 일을 해야 되는 겁니다. Он должен делать оживотворение. 복음으로 살리는 일을 해야 돼요. И нужно делать через Евангелие оживотворять. 자, 뿐만 아니라 이들은요 자기들에게 피해가 온다는 걸 봐서 예수님이 병자를 고치니까 자기들의 위치가 흔들리는 거예요. И так как Иисус исцелил больного, и их место ушатнулось. 사람들이 볼 때는 예수님은 와 대단해. 그리고 이 사람들은 저 사람들 뭐 하는 거야? 이렇게 좀 자기들이 좀 약해지는 거죠. И некоторые люди удивлялись исцелению Иисуса, а иудеи, они боялись. 이들이요 그 예수님이 병자를 치유하는 거 보고 충격받고 야 우리가 뭔가 잘못했구나 이렇게 회개하거나 갱신한 게 아니에요. И иудеи не подумали после исцеления Иисуса, то, что вот мы делали по сей день неправильно, они наоборот 이 사람이 осуждали. 뭔가 한번 각인돼가지고 안 바뀌면 무서워지는 겁니다. И очень страшно, если укорененное в человеке не поменяется. 14절을 한번 읽어볼까요? Давайте рассмотрим 14 стих. 시작. 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하였거늘. И фарисеи же, выйдя, имели совещание против него.
예수를 죽여버려야 되겠다고 생각합니다. И они сказали, нужно убить Иисуса. 자신들한테 지금 무슨 해를 줬다는 얘기죠? И что им было так нехорошо? 자신들의 자리를 흔들었다는 거예요. Говорится, их место ушатнулось. 자기의 교권을 흔들었고 자기의 위치를 흔들었다는 거예요. И их положение начало колебаться. 그렇다면 살려둘 수 없다 이런 거예요. И говорится, если так, то мы не можем оставить в живых. 참 무서운 거죠. И это очень страшно. 여러분, 사람이요, 이 정치적으로도 잘못되면요, 이 정치적 반대 세력들 막 어떻게 하면 죽이려고 하잖아요. И вот есть люди, которые в политике, что бы ни было, хотят погубить. 내가 가지고 있는 생각의 틀을 안 바꾸면요, 그게 반대되는 사람들은 다 저런 사람들은 없어졌으면 좋겠어요. 이렇게 생각합니다. И если не поменять наши рамки, наши мысли, то все нехорошо. 무섭죠, 그러면. И это очень страшно. 이게요, 잘못 각인되면 무서워지는 겁니다. И очень страшно, если неправильное укоренение будет. 그래서 복음이 각인이 안 되면 큰일 납니다. И нехорошо, если не Евангелие, а нечто другое войдет. 우리나라가 6.25 때 같은 그 한 민족끼리 서로 죽인 이유가 뭐 때문에 죽였죠? И почему же раньше наш народ убивал друг друга? 틀린 이념이 각인돼서 그래요. Потому что внутри их было нечто другое. 이게 굉장히 무서운 겁니다, 이게. И это очень страшно. 그래서 이 사상, 이념, 생각 이것들이 굉장히 무서운 거예요. И очень страшно, что они имеют у себя в голове. 무엇을 내 마음에 담아야 되겠습니까? И что я должен положить в свое сердце. 우리는요, 모든 사람을 살린다. 이게 각인돼야 됩니다. И в нас должно укорениться то, что мы должны оживотворить всех людей. 예수님은 심지어 내가 죽더라도 난 그들을 살리겠다라고 그게 각인됐어요. И в Иисусе было укоренено то, что даже если я умру, я всех спасу. 동양의 문화는 뭐가 많이 각인된 것 같아요? А что на Западе у них укоренилось? 내가 볼 때요, 복수라는 게 많이 각인되어 있는 것 И 같아요. мне кажется, то, что мстить. 그래서 뭐 우리나라도 복수하는 영화 보면 되게 통쾌하잖아요. И в нашей стране есть такой фильм. 어떤 감독은 복수 시리즈 해가지고 막 몇 개 만들더라고요. И какой-то режиссер сделал такие фильмы. 살려야 하는 겁니다. Нужно спасать. 그죠? 모든 사람을 살리는 것이 복음의 능력이에요. И евангельская сила в том, чтобы спасать всех людей. 주님은 살리려고 오신 겁니다. И Господь пришел, чтобы спасти. 우리가 복음이 각인 안 되면요, 자꾸 누군가를 정죄하고 판단하고 비판합니다. Если мы не будем в Евангелии, то мы будем всегда всех осуждать. 여러분, 율법이 각인되면 어떻게 되겠어요? А что будет, если законничество в нас укоренится? 형제의 눈에 있는 그 티끌을 용납이 안 되는 거예요. 용납. И мы будем всегда осуждать те, которые на глаза попадаются. 자기가 지금 사람을 막 판단하고 비판하고 있다고 하는 자기 눈에 틀보는 안 보이고 티끌만 보이는데 그거 가지고 판단하는 게 율법입니다. И мы не будем видеть внутри, а будем видеть то, что видно нашим глазам. 이거 굉장히 무서운 결과를 갖다 주는 И 거죠. это очень страшное заключение. 전 세계가 지금요, 지금 이게 정신병동 같지 않습니까? И весь мир сейчас находится в психических проблемах. 전부 다 동서가 나눠져 있고요, 남북이 나눠져 있고요, 막 서로 으르렁거리고 서로 죽이려고 하고만 하는 거예요, 세상. И все народы разделены, и все хотят друг друга погубить. 우리라도 살리는 대열에 있어야 할 줄 믿습니다. Мы должны спасать их. 예수님이 이거를 아주 이 사건을 통해서 아주 정확하게 이게 폭로해버린 거예요. И Иисус через это событие начал свое действие. 그 주님이 뭐라고 얘기합니까? И что говорит Господь 12절에요. в 12 стихе? 나는 안식일에 선한 일을 했는데 왜 이것이 옳은 일이 아니냐 이렇게 얘기한 거예요. Почему же это неправильное дело, когда в день субботний я исцелил? 우리가 하는 일은요, 살리는 일이 가장 선한 일인 줄로 믿습니다. Я верю, что самое хорошее дело – это оживотворять. 사실 이 안식일에 손 마른 사람이 왜 회당을 찾아왔을까요? Почему же человек с сухой рукой пришел в синагогу в день субботний? 당시의 회당은요, 여러 가지 기능을 했어요. И тогда в синагогах было несколько таких. 기도도 했고, И они молились, 성경 공부도 했고, и учили Библию, 또 자녀들 교육하는 교육기관이기도 и 했습니다. обучали своих детей. 그러나 반대로 또 유대인들이 서로 어려우면 도와주는 그런 복지적인 일도 했어요. Но они еще занимались тем делом, чтобы помогать тем, которым тяжело. 그래서 이 손 마른 사람은 자신에게 도움을 받고자 여기를 찾아왔던 겁니다. И человек, который имел сухую руку, пришел в синагогу. 사실은 이 손 말았다는 것은 장애를 가졌다는 얘기거든요. Иметь сухую руку, это говорится, что имеет инвалидность на руке. 유대인들은요, 장애를 가진 사람은 벌을 받았다고 생각해요. 죄의 결과로 벌을 받았다. 그래서 장애가 있다. 이렇게 유대인은 생각했어요. И иудеи думали, что те, которые имели инвалидность, те, которые получили... 그래서 이런 장애인은요,
예루살렘 성전에 들어갈 자격이 없었습니다. И у инвалида не было такого, что он не смог заходить. 그래서 이들은 겨우 가는 게 회당밖에는 못 가는 거예요. И они не могли ходить только как в синагогу. 그러니까 이 사람이요, 여러 가지로 이 사람은 고통 속에 있는 사람이에요. И этот человек находился в всяких болезнях. 신체적인 문제, 경제적인 문제, 또 차별의 문제, 많은 고통 속에 있던 사람이 이 손 마른 사람이었어요. И человек, который находился во многих страданиях, проблемах, был человеком, который имел сухую 자, руку. 그 사람이 회당에 갔을 때는 누군가 나에게 이런 아픔 속에서 나를 좀 도와줬으면 하고 간 거 아니겠어요? И он пошел ради того, чтобы получить помощь. 근데 거기에 있던 바리새인들은 아무도 이거에 관심이 없었어요. Но фарисеи, которые находились там, не имели 지금 интереса. 내 주변에 수많은 사람이 영적 문제로 죽어가는데 이게 전혀 무관심한 사람도 있어요. И есть и люди, которые сейчас возле меня находятся, многие люди, которые находятся в проблемах, но у меня нет 저 사람이 интереса. 죽든지 말든지 И умрет, не умрет. 사람들이 영적 문제로 시달리는데 나는 아무 생각이 없어요. 왜? 나의 이익, 나의 유익만 찾아다니는 사람들이 있을 수 있습니다. И есть люди, которые думают только о себе, но не обращают внимания на окружение. 회당에 있던 바리새인들이 다 그런 사람이었어요. И фарисеи, которые находились в синагоге, все были такими. 그들은 자기밖에 몰랐어요. Они не знали нечто, как кроме 자기의 себя. 이익, 자기의 성공밖에 몰랐어요. Они не знали нечто другое, чем свой успех. 오늘날 교회가 이렇게 되면 진짜 큰일 나는 거죠. И если на сегодняшний день церковь станет такой, то это нельзя так. 예수님이 가서 그 사람을 바로 부른 겁니다. И Иисус пошел и позвал этого человека. 그래서 그를 치유해 준 거예요. И он исцелил его. 여기에서 우리가 많은 걸 생각해야 돼요. И здесь мы должны подумать о многом. 우리들이 어디에 관심을 가져야 하는가. Куда мы должны иметь интерес. 그래서 주님이 이것이야말로 선한 것이고 이것이야 옳은 일이 아니냐. И поэтому Господь сказал, что это правильное дело. 율법을 잘 지키는 게 과연 옳은 일이고 선한 일입니까? Разве хорошо ли хорошо почитать закон? 본질을 놓쳤는데요, 본질. Они упустили основную сущность. 교회 와서 찬양 아름답게 부르고요, 찬송 기도도 거룩하게 하고요, 뭐 하는데 영혼에 대한 관심이 하나도 없다면 바리새인들이 신앙생활하고 굉장히 유사한 거예요. Восхваляют, молятся, но если нету основной сущности, то ничего не 그럼 получится. 본인의 조그만 피해가 오거나 불이익이 오면 견디지 못하고 막 И мы 흥분하고 не 화내고. сможем потерпеть, если что-то будет нам мешать. 그거요, 진짜 이게 이 시대 바리새인들만 그런 게 아니라니까요. И не только в этой эпохе фарисеи так делали. 잘못하면 우리의 신앙생활이 이런 식으로 흘러갈 수가 있어요. И если неправильно сделать, то и наш верующий образ жизни так может 본질을 получиться. 놓치면 그렇게 되는 거예요. Если упустить основную сущность, то так 본질이 получится. 뭡니까? Что такое основная сущность? 살리는 거예요. Это оживотворять. 주님은 우리에게요, 네가 너로 인한 만민이 복을 받게 하리라. 이게 하나님이 처음부터 우리에게 준 사명이에요. И призвание Господа с первого раза это чтобы оживотворять. 주님이 우리에게 처음부터 우리에게 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라는 이런 그들을 살리라 이 말이에요. И Господь с первого раза нам дал такое призвание. 이게 서밋이라는 얘기입니다. Говорится, что это говорится о саммите. 자, 나를 한번 따라해서 고백해 봅시다. И повторите за мной. 나는 영적 서밋이다. Я духовный саммит. 우리는 처음부터요, 살리는 것을 위하여 하나님이 이 땅에 보낸 거예요. И Бог с самого начала призвал нас, чтобы мы оживотворяли. 나만 먹고 살려고 하나님이 이 땅에 나를 보낸 게 아니라니까요. 모든 사람을 살리라. Он призвал нас для того, чтобы оживотворять всех людей. 주님이 그래서 그 마른 손 가진 자를 치유해 준 겁니다. И поэтому Господь исцелил больного. 자, 이것이 가장 옳은 일이에요. И это самое правильное дело. 자, 이것을 깨달아야 되는데 의외로 이게 깨닫기가 쉽지가 않은 거죠. Мы должны были понять это, но это тяжело понять. 우리는 참된 사명을 회복해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы должны восстановить наше истинное призвание. 자, 이 바리새인들이 이걸 이해 못하니까 주님이 뭐라고 합니까? И фарисеи не поняли это. И что же сказал Иисус? 결국 나는 이방인들을 들어서 쓰겠다 이렇게 나온 겁니다. И Иисус сказал, я буду использовать тогда язычников. 그래서 21절에 이방인들의 그의 이름을 바라리라 이렇게 나옵니다. И в 21 стихе говорится, и на имя его будут уповать народы. 쉽게 말하면요, 세계복음화의 촛대를 유대인에서 이방인으로 옮겨버린 거예요. И он, начиная с иудеев, отдал это другим народам. 여러분, 그 모르드게가 에스더한테 이렇게 얘기합니다. И говорит так, Исфиру, 네가 지금 빨리 왕에게 가서 죽어가는 이 백성을 살려라 이렇게 얘기해요. иди же сейчас же к царю и скажи, чтобы он спас всех людей, которые сейчас умирают. 근데 에스더가 이렇게 얘기해요. Но Исфир сказала так, 잘못해서 가다 내가 죽으면 어떡해요? а что будет, если пока я иду, я умру?
내가 죽으면 안 되잖아요. Я же не должна умереть. 할 수 없을 것 같아요. 이렇게 얘기해요. Я, наверное, не смогу это сделать. 그때 모르드게 이렇게 얘기합니다. И тогда он сказал Есфиру так. 네가 안 하면 너와 네 집은 하나님과 상관이 없게 될 것이다. Если ты это не сделаешь, то твой дом не будет иметь отношения с Богом. 하나님은 다른 사람을 들어서 그 일을 할 것이다. Бог будет использовать другого человека и через 그리고 него 너와 네 сделать. 집은 하나님부터 완전히 망하게 될 것이다. И ты, и твоя семья, они падут в крах. пред 에스더가 Богом. 그 얘기 듣고 정신이 번쩍 든 거예요. 나보고 하라는 얘기였구나. И Есфира, услышав это, поняла. 그러면 죽으면 죽으랴 내가 하겠습니다 하고 가는 거죠. И она сказала, я сделаю, и пошла. 그러니까 잘못하면 촛대가 옮길 수 있다는 걸 알고 나서 아니지 하고 결단한 거예요. И она поняла, что Бог может использовать другого человека, поэтому пошла. 유대인들이 이걸 이해 못했어요. Но иудеи это не поняли. 우리는 안 해. Они сказали, что не будут делать. 귀찮고 굳이 이거 신경 뭐하러 써. И они говорили, что будет, если даже делать или не делать. 여러분, 유대인들에게 가장 큰 문제는 선민사상에 잡혀 있었어요. И они были ухвачены другими мыслями. 나만을 위한 하나님. И Бог, который ради меня. 이게요, 오늘날의 많은 기독교인도 이 선민사상에 빠졌습니다. И по сей день многие верующие так думают. 나만을 위한 하나님. Бог, который для меня. 또 율법주의에 빠집니다. И впали в закон. 행동이나 어떤 그 태도나 성격의 인품이나 인격을 잘 갖춰야 된다고 생각합니다. Я не думаю, что нужно иметь нечто, что нужно делать хорошие дела. 자, 이 두 가지를 가지고 신앙생활하면 어떻게 보일까요? А что будет, если имея эти две варианта вести верующий образ жизни? 고상한 신앙생활 하기 쉽습니다. То это будет пустая трата. 그렇죠? 다른 사람은 신경 안 쓰고 나 잘하고 내 관리 잘하고 그리고 고상하게 인품 정하고 좋은 소리 듣고 그럴 수 있습니다. И не имея интереса к другим, буду думать только о себе. 근데 하나님을 볼 때는 하나님과 상관없는 사람이에요. Но когда Бог смотрит, человек, который не имеет отношения с Богом, 본질을 회복해야 됩니다. нужно восстановить основную сущность. 여러분, 로마서 2장 28절 29절에서 바울이 이렇게 얘기해요. И от римлянам Павел говорит так. 표면적인 유대인이 유대인이 아니다. И не тот иудей, который имеет все. 표면적인 육신의 할례가 아니다. И обрезание. 오직 이면적인 유대인이 진짜 유대인이요. И иудей тот, который имеет... 마음의 할례를 한 것이 진정한 할례다. И истинное обрезание, то, что находится в сердце. 그래서 하나님의 영은 율법의 조문에 있는 것이 아니다. И по духу, а не по букве. 뭐가 진정한 유대인이라는 겁니까? И говорится, какой иудей? 하나님의 뜻을 향하여 가는 사람이에요. И люди, которые взирают на Божие. 유대인들은 내가 표면적으로 유대인이니까 유대인이고 다른 사람은 내 신경 안 써도 되고 이렇게 생각했거든요. 이게 유대인들의 가장 큰 문제였어요. Была самая большая проблема иудеев, то, что они не смотрели на других людей. 유대인이 유대인 될 수 있는 그 정의의 현장은요. 현장에서 생명 살릴 때 비로소 유대인다워지는 거예요. И они с того момента, когда начали оживотворять. 누가 진정한 크리스찬이 될까요? И кто же истинный христианин? 현장에서 생명을 살릴 때 비로소 그런 진정한 크리스찬다워지는 거예요. Истинный христианин тот, который на местах действиях начинает спасать. 전도와 선교의 영을 받지 않으면 서밋이 될 수 없습니다. Если не думать о проповедовании и миссионерстве, то не получится. 내 마음속에 전도와 선교가 가슴에 있어야 비로소 진정한 하나님의 자녀다운 삶이 사라져가는 줄 И в моей 믿습니다. душе должно находиться такое, как проповедание и миссионерство, только начиная с того момента все начнется. 이런 충격적인 이야기를 세례 요한도 했었어요. И даже Иоанн Креститель говорил об этом. 마태복음 3장 8절에서요. И от Матфея 3:8. 속으로 아브라함이 우리의 조상이야 이런 생각하지 말아라. Говорится, не думайте внутри то, что Авраам ваш отец. 하나님의 뜻은 하나도 안 하면서 나는 아브라함의 자손이야 이런 생각을 하지 말아라. Говорится, не думайте то, что вы будете взирать только на Авраама. 하나님의 능력으로는 저 돌을 들어다가도 아브라함의 자손을 얼마든지 만들 수 있다 이런 얘기. Говорится, с Божьими силами, даже имея камни, можно еще раз создать Авраама. 이건 우리의 잘못된 고정관념을 깨라는 얘기거든요. Говорится, то, что они поняли. 이거는 현장의 눈을 돌리라는 얘기예요.
Говорится, нужно, чтобы мы смотрели на местодействие. 정말 고통당하는 현장에 우리의 마음이 있어야 된다는 얘기예요. Говорится, наше сердце должно находиться на тех местодействиях, где находится страдание. 우리가 237 나라의 마음에 담는 것이 가장 하나님 자녀다운 모습인 줄 믿습니다. Я верю, что если мы будем в своем сердце, чтобы укоренилось 237 5천 종족 선교라는 것이 내 마음에 있어야 진정으로 하나님의 자녀다운 삶이 시작된다고 봐야 돼요. И наша жизнь чада Божьего начнется с того момента, когда мы весь мир посеем в нашей душе. 그러면 또 이렇게 질문할 거예요. И мы будем задавать вопрос. 그럼 목사님 제가 뭘 어떻게 해야 될까요? А пастор, теперь что я должен делать? 아니 뭘 하지 말라니까요. Я говорю, не делайте ничего. 그게 마음에 담겨지면 돼요. Нужно, чтобы это вошло в ваше 하나님 сердце. 난 연약하지만 저들을 살리고 싶습니다. Бог, даже если я слаб, я хочу спасать их. 나는 지금 할 수 있는 형편은 안 되지만 저 전도와 선교에 내 마음을 담고 그것에 내 삶을 살고 싶습니다. 이렇게 이게 담겨지면 된다니까요. И даже если положение мое не позволяет, но я должен, чтобы в моем сердце было миссионерство. 이게 꽂혀야 된다니까요. И должно, чтобы это вошло. 그게 응답의 시작이라니까요. И это начало ответов. 그러면 그 여정 속에서 그거 할 수 있는 사람도 만나고 경제도 되어지고 모든 것들이 열릴 줄은 믿습니다. Я верю, что в этом путешествии все дороги откроются. 그래서 전도와 선교는 내가 하는 게 아니에요. 주님이 나를 통해 하시는 것이죠. И движение проповедания и миссионерства это не я делаю, а Господь делает. 자, 그래서 하나님의 절대 관심에 내 관심이 있어야 할 줄을 믿습니다. И я верю, что мой интерес будет находиться в Божьем интересе. 하나님의 최대 관심은 뭘죠? И что же самый большой интерес Господа? 복음으로 세계 복음하는 겁니다. Это спасать с Евангелием. 복음으로 살리는 거예요. И имея Евангелие, спасать. 하나님의 최고 관심은요. А наилучший, высший интерес Бога. 이 복음을 한 번도 듣지 못한 이들에게 이 복음이 증거되기를 원하는 거예요. Бог желает, чтобы Евангелие было проповедано на том месте, где не было ни разу. 하나님의 최후 관심은 뭘까요? А что же следующее желание Господа? 이 복음이 지속되는 겁니다. Чтобы это Евангелие продолжалось. 최대, 최고, 최후의 관심이 우리에게 있어지길 바랍니다. Я желаю, чтобы эти три желания были в наших сердцах. 이 마음이 없으면 하나님은 우리의 축복의 촛대를 옮기실 것이라는 거예요. И если это не будет в нашей душе, то Бог это поставит на другого человека. 그래서 오늘 본문에 보니까 이방인들이 그의 이름을 부르게 될 것이다. И сегодня в основном говорится, что другие народы будут это иметь. 실제로 이스라엘은요, 촛대가 이방으로 옮겨가면서 이스라엘은 끊임없는 고난만 당했어요. И после того, как это все перешло к другим народам, к Израилю пришли многие проблемы. 나중에는 완전히 나라도 잃어버리고 그리고 그냥 디아스포라 흩어진 민족이 돼버렸어요. И в конце концов они получили крах и все разошлись. 2000년 정도를 그렇게 하나님이 흔들다가 20세기 와서 겨우 나라 하나 건국하게 해놓은 거예요. И 2000 лет они так страдали, а начиная с 20 века 쉽게 말하면 전도 선교를 놓쳤기 때문에 говорится, что они упустили миссионерство. 우리는 이거를 회복해야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы это восстановим. 자, 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 세계 복음화가 내 마음에 담기기를 바랍니다. Я желаю, чтобы евангелизация мира вошла в наше сердце. 마태복음 28장 19절에 모든 민족에게 가라. И от Матфея 28:19 говорится, иди ко всем народам. 마가복음 16장 15절에 온 천하 만민에게 가라. И от Марка 16:15 говорится, иди всем. 사도행전 1장 8절 땅 끝까지 가라. И от Деяния 1:8 до края земли. 주님의 정말 간절한 소원이 거기 있어요. И Божье желание находится в этом. 그거를 내 마음에 담으라는 거예요. Говорится, нужно это посеять в моем сердце. 또 하나는 전도 선교가 나의 영혼 속에 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы миссионерство и движение проповед находилось в моей душе. 여러분, 복음이 유일하기 때문에 전도 선교의 외에는 다른 길이 없어요. И так как Евангелие это абсолютное, и нечто другого нет другого. 자, 고린도전서 1장 21절에 이런 말씀이 И 있어요. от 1 Коринфянам 1:21 есть такое слово. 전도라는 미련한 것을 통하여 구원을 얻기를 주님은 원하고 있다. Говорится, Бог желает, чтобы другое было. 쉽게 말하면요, 불신자가 볼 때 우리가 전도를 하는 거는요, 이게 어리석어 보여요. И когда мы оживотворяем неверующих, 아이고, 저렇게 말을 해가지고 사람들이 되게 알아듣겠어, 이렇게. и мы думаем, разве этот человек поймет? 참 감사한 건 어제 저녁에 한 청년을 제가 만났어요. И вчера вечером один молодой человек пришел ко мне. 한 번도 교회를 다녀본 적이 없다는 친구예요. И это человек, который ни разу еще не ходил в церковь. 그러니까 뭐 당연히 뭐 교회에 대해서는 진짜 거의 잘 모르는 그런 사람이더라고요. И человек, который не знает о церкви ничего.
그 만나자마자 제가 그랬어요. 이렇게 만나서 반갑다. 근데 이렇게 교회까지 왔으니 일단 환영한다. 이렇게 했어요. И я поприветствовала его в том, что он пришел в церковь. 이렇게 만난 짧은 시간이지만 귀한 시간이 됐으면 좋겠다. 그리고 바로 제가 복음 전했어요. И было короткое время, но я дал ему Евангелие. 세상의 학문을 막 얘기하고 이렇게 할 시간도 없고 내가 할 능력도 저는 없고요. И не было времени говорить о другом. 그냥 복음만 쭉 설명을 했습니다. И я только говорила о Евангелии. 그런데 이 청년이요 다 듣고 나서 이러더라고요. 너무 좋았다는 거예요. Но этот молодой человек после того, как услышал, сказал, что ему очень хорошо. 목사님, 제가 기회가 되면 계속 듣고 싶습니다. 그러더라고요. Он сказал: пастор, если будет шанс, я хочу всегда слушать. 복음은 이런 겁니다. Евангелие это так. 세상에 막 많은 이론을 동원해야 사람이 뭐 이렇게 알아듣고 좋아하고 이러지 않습니다. И не важно, даже если мы не будем говорить о мире. 나는 뭐 그냥 그 친구에 대해서 아는 게 아무것도 없어요. 이름도 처음 물어봤으니까 이름이 어떻게 되나요? 그리고 아는 그 친구에 대해서 아무것도 알지 못하고 그냥 복음만 전했어요. И я не знаю о нем ничего, даже имени, но я дал Евангелие. 제가 이렇게 복음 전하고 나중에 잠깐 물어보니까 이런 얘기를 하더라고요. И после того, как я дал ему слово, я спросил. 사실은 자기가 나이가 한 30이 이렇게 되고 나서 보니까 인생에 대한 한계도 자기가 느끼고, 그리고 또 하나가 뭐냐면 내가 내 노력, 내 열심으로 되는 게 아니구나. 이거에 대한 것을 요즘 들어 조금 이렇게 생각나서 뭔가 이렇게 좀 자기도 생각이 좀 있었던 시간이었는데 이렇게 듣게 되니까 이 기회가 너무 좋은 기회였다. 이런 얘기를 하더라고요. И он сказал, он сам понимал, что ему уже по 30, и его силам ничего не получится, но после того, как я дал слово, он абсолютно согласился. 여러분, 우리가 복음을 전하는 건 우리의 세상의 지혜로 하는 게 아닙니다. И когда мы проповедуем Евангелие, мы не ведем со знаниями мира. 우리가 자꾸 속아요. Мы обманываемся часто. 많은 세상의 지식을 알아야 내가 복음 전할 수 있지 않냐고. Мы думаем, нужно знать знания мира и только так евангелизировать. 성경에 뭐라고 바울이 얘기한지 아세요? Но знаете ли, что сказал в Библии Павел? 세상의 지식은 나의 입을 막게 한다 그랬어요. Сказал, что знание мира закрывает мой 여러분, рот. 세상의 지식 그 알량한 거 알면 알수록요 내 입은 점점점 봉해집니다. И чем больше мы будем знать знание мира, тем больше. 이렇게 얘기했다 되겠어? 저렇게 얘기했다 말 못해요. И мы не сможем дать точный ответ. 그러니까 세상의 지식은 나를 점점점 더 전도자의 삶에서 멀어지게 하는 겁니다. И знания этого мира будут нас отдалять от слова. 그래서요, 이 전도는 설득이 아니에요. 선포하는 겁니다. И Евангелие это не чтобы поменять его мысли. 하나님이 역사하게 돼 있어요. И Бог будет руководить. 그래서 참복음으로 살리는 여러분 되길 주의 이름 И мне Господь 축원합니다. желает, чтобы вы истинным Евангелием оживотворяли. 그냥 복음이 아니고 오직 복음으로 살리길 И 바랍니다. я желаю, что не просто Евангелие, а только Евангелие. 그리고 참 전도를 통해서 흑암을 결박하기를 주의 이름 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы и через истинное проповедование. 우리가 복음 전하면요, 흑암은 결박되게 돼 있어요. И когда мы будем проповедовать, то силы тьмы будут уходить. 왜 이 상황들이 이렇게 계속 반복되고 있냐고. 거기에 진정한 복음을 선포하지 않아서 그래요. И даже если не будут меняться обстоятельства, это потому, что мы неправильно 마지막으로 проповедовали. 절대 미션을 붙잡기를 바랍니다. И последним я желаю, чтобы вы ухватили за абсолютную миссию. 우리 렘넌트들을 항시 잊지 마세요. И наши ремнанты, не забывайте. 영적 서밋을 되겠다. Я стану духовным саммитом. 그 영적 서밋의 힘을 가지고 나는 세상을 살겠다. И имея силу духовного саммита, я буду оживотворять мир. 혹시 이렇게 생각하는 사람은 혹시 있습니까? Наверное, есть ли люди, которые так думают? 막 영적인 힘을 내가 막 받으면 안 되던 공부도 잘 되고 막 이렇게 생각합니까? Думаете ли вы, если вы получите духовную силу, то учеба, которая не получалась, получится? 그거는요, 정말 잘못 이해한 거예요. И это неправильное понимание. 여러분, 몸에 장애가 있던 사람이 보고 말았더니 장애가 사라지기를 바랍니까? Разве если человек, который имел инвалидность после того, как услышал Евангелие, он стал исцеленным? 크로스비는 장애를 많이 가지고 있었는데요. 복음을 알고 나서 이런 얘기했어요. 나는 더 이상 눈을 뜨고 싶지 않다. И Крозия после того, как услышала Евангелие, она сказала, что я не хочу открывать 아니 свои 눈을 глаза. 떠도 상관없고 안 떠도 상관없는 거예요. И она исповедовала, что даже если я открою глаза, хорошо, даже если 뭐가 не открою. 목적이었죠? Что было целью? 하나님께 쓰임 받는 인생을 살면 되는 거예요. Жить жизнью, чтобы получать от Бога благодать. 여기에서 모든 결론이 나는 거예요. И здесь выходят все заключения. 아니 기도 열심히 했더니 내가 서울대 갔어요. Я очень усердно молился, и я пошел в Сеульский 그리고 университет. 다니면서 나는 공부 열심히 해서 서울대 왔어요.
그러면 그게 내 인생의 목표가 결정이 된 겁니까? И я пришел наконец-то в Сеульский университет, разве это наша цель жизни? 그러면 다 꿈을 이룬 거예요? Разве ли вы исполнили всю свою мечту? 그 다음의 삶이 뭔데요? А что следующее? 이 사람이 또 다니면서 나처럼 열심히 기도해서 서울대 너도 가 이 얘기할 거고 다닐 겁니까? Разве вы будете говорить, я так молился и пошел в университет, ты 그 тоже так делал? 사람들이 그 얘기 듣고 나도 열심히 서울대 가야지. 그래서 다 서울대 갔다 옵시다. 그건요 야망과 욕망을 이루기 위해서 하나님의 능력을 갖다 사용한 거지요. И это будет всего лишь использование Божьей силы. 하나님이 원하는 삶이 아니에요. И это не жизнь, которую Бог желает. 내가 설사 노예가 돼도 목동이 돼도 상관없이 거기서 하나님이 원하는 전도와 선교의 삶을 살면 되는 거예요. И даже если я стану пастухом или рабом, неважно. 자, 여러분 영적 서밋이란 뭐냐? Что такое духовный саммит? 내가 진짜 이 복음으로 행복하고 복음 안의 삶이 내 인생의 전부라고 여기고 살았던 내가 И если я действительно счастлив в Евангелии, 어느 날 하나님께서 은혜를 주셔서 진짜 내가 좋은 대학을 갔다 그러면 거기서도 전도 운동을 하면 되는 거예요. и в один день Бог дал мне ответ, я пошел в хороший университет, и там можно уже 근데 그게 안 проповедовать. 됐어. Но это не 그래서 получилось. 내가 대학도 못 갈 수도 있어요. И я даже смогу не поступить в 그러면 그 사람 университет. 망한 겁니까? Разве ли этот человек потерпел 그 사람 응답을 крах? 못 받은 겁니까? И разве ли этот человек не получил ответ? 그러면 요셉은 어떻게 된 겁니까? А что тогда с Иосифом? 노예로 가고 감옥에 갇혔는데요. Он стал рабом и даже попал в тюрьму. 그럼 망했구나 이겁니까? Разве он потерпел крах? 영적인 축복을 하나도 못 받았구나 이겁니까? Или даже если он не получил ни одного 어디를 благословения? 가든지 거기에서 복음을 전하는 전도자의 삶을 산 거예요. И куда бы я ни пошел, я должен всегда проповедовать. 이게 영적 서밋이에요. И это духовный саммит. 이걸 모르면요 되면 된다고 교만해지고 안 되면 안 된다 낙심하고요. Если не знать это, то мы будем всегда колебаться. 그래서 여기에 인생의 목표를 두면 큰일 납니다. И если поставить на успех нашу цель жизни, то это 참다운 нехорошо. 영적 서밋이 되길 주의 이름으로 Я желаю, 축원합니다. чтобы вы стали истинным духовным саммитом. 공부를 잘하고 못하고는요 그거는 과정이에요. 과정. Учитесь ли вы хорошо или плохо, это всего лишь всё 하나님은 우리의 пройдет. 성적을 기대하는 게 아니에요. Бог не желает от нас хороших оценок. 하나님은 나의 미래를 놓고 생명 살리는 전도자의 삶을 원하는 거지. Бог, ставя наше будущее, хочет, чтобы мы оживотворили. 정말 이게 좀 착각되지 않기를 바랍니다. И 우리들 я желаю, чтобы вы не заблуждались. 중직자들은요 И лидеры простых верующих. 아무도 하지 않은 일을 하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы делали ту работу, которую никто не сможет. 어려움이 오면 웬만하면 다 안 하려고 피하려고 하거든요. И есть люди, которые, когда тяжело, они не хотят это делать. 진짜 복음과 전도를 위해서 가는 길에 어려움이 있다. 그건 바로 내가 이것을 바꾸라고 하는 사인을 이곳에 내 주셨구나. 이렇게 여기고 가면 되는 И 거예요. нужно просто понять, что это, наверное, Бог дал такие трудности. 스데반은요 죽어야 돼. 그러면 나는 순교의 길을 간다. 이렇게 간 거예요. И Стефан, даже если знал, что он умрет, он пошел. 무슨 신앙을 가지고 횡재를 하거나 무슨 출세를 하려고 하지 말고요. И не думайте о ваших званиях. 복음을 위해 난 이 길을 간다. И ради Евангелия я пойду по этой дороге. 결과는 하나님께 맡기는 겁니다. А заключение оставьте на Бога. 이런 축복이 진짜 하나님이 이 시대에 이런 전도자를 기대하고 있는 줄 И я 믿습니다. верю, что Господь желает такого благовестника. 목사는 마찬가지예요. И пастор также. 진짜 오직 복음만 전하는 일을 해야 됩니다. И пастор должен только проповедовать. 만약에 제가 복음을 전하지 않고 전도를 하지 않는다면 여러분은 저를 떠나줘야 돼요. И если я не буду говорить только Евангелие, проповедь, вы должны от меня 복음도 уйти. 전하지 않고 전도도 하지 않는 저 옆에 계속 붙어 있으면 여러분도 이상하고 저도 이상해지고. И вы должны уйти от меня, если я не буду говорить только о Евангелии. 제가 복음 안 전하고 이상한 짓 하면은 그냥 다 조용히 떠나주세요 이렇게. И если я не буду говорить только о Евангелии, все просто потихоньку 그래야 나 정신 уходите. 보적 들고 내가 지금 뭘 잘못하고 있구나 알 거 아닙니까? И я тоже пойму, что я неправильно 근데 сделал. 내가 엉뚱한 짓 하는데 계속 옆에서 목사님 훌륭해요 사랑해요 그러면 나도 망하고 같이 망하는 거예요. А что будет, если я буду неправильно делать, и вы? 아멘입니까? Аминь. 예. 진짜 우리는 오직 전도 선교를 향해 가는 거예요. И мы должны по правде идти только ради проповедования и миссионерства. 복음을 위해 살다 가는 거예요. И мы должны жить ради евангелизации. 인생 참 짧지 않습니까? И наша жизнь очень коротка. 하나님 이 축복을 오늘 우리가 누리기를 바란 줄 믿습니다. Я верю, что Господь желает, чтобы мы наслаждались этим 그래서 благословением. 본질을 놓치지 말자는 거예요. И говорится, давайте не будем упускать основную сущность. И 기도하겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 정말 복음의 사람 되게 하여 주시고 И дай нам стать евангельским человеком. 정말 복음을 누리게 하여 주시고 И дай нам по правде наслаждаться 이 Евангелием. 복음을 전하는 전도와 선교의 삶을 살다 갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. И дай нам, чтобы мы жили только ради евангелизации.
이 땅에 복음 한 번도 듣지 못한 사람들이 정말 너무 많이 있습니다. И есть много людей, которые в этом миру не могли услышать Евангелие. 손 마른 사람처럼 고통 속에 있는 이들이 우리 주변에 너무나 많이 И 있습니다. очень много людей, которые в нашем окружении находятся в страданиях. 주님, 우리가 그들에게 마음을 담고 그들을 바라볼 수 있는 눈을 허락하여 주시며 И дай нам такие глаза, чтобы мы увидели это. 복음으로 살릴 수 있는 우리의 중심이 되게 하여 주옵소서. И дай нам, чтобы в наших сердцах стало, чтобы мы его 살아계신 주 называли. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа мы молим.